حمدا لله حمدا متواليا مضاعفا مترادفا، حمدا كثيرا طيبا زكيا رضيا صرمديا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك وقديم إحسانك، حقه ومستحقه حتى ترضى، وإذا رضيت وبعد الرضا، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحانك استويت على الشرجع الأعلى، وتقدست في باسق عزتك، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سواد أعيننا ومهجة قلوبنا وشفيعنا وحبيبنا النبي الرسول أبي فاطمة البتول، وعلى الآل والأصحاب مفاتيح الأبواب الذين هم لكل الخيور طرائق وأسباب، ثو علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين إلى يوم الحساب والثواب. ثم أما بعد، فقد رأيتم آنفا أن من طرائق العرف الحميدة والسنن الرضية تجديد الإيمان وتجديد التوبة وتجديد أخذ العهد. فها هو ذا مولانا الشيخ زين الدين الثاني لطف الله به يكرر عليكم ويؤكد عليكم الأخذ بالعهد، وبالتالي المبايعة، وما ذلك إلا لتوثيق الحقوق وحمايتها وحفظها والسير بذلك كله إلى غرض النجاح والإنجاح والسعادة والإسعاد. وقد قال شاعر العربي القديم: إذا قلت نعم فاصبر لها بنجح، فإن إخلاف الوعد ذم. والخير كله وجماع البر كله في المساعفة والموافقة، والشر وأسوس الشر كله في المخالفة والمصادعة. نسأل الله لنا ولكم الطاعة والسمع وركوب سفينة البر، وأن ينزل عليكم الأمان، وأن يمرغكم في بحبوحة السلام، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى الحق والهدى. وطاعة الأمير وطاعة الرئيس من طاعة الرسول، وطاعة الرسول من طاعة الله، ما لم يكن ذلك نكرا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. ونسأل الله بعد هذه الصلاة الكمالية المباركة ونقول: يا كافي كل أحد ولا يكفي منه أحد، يا كافي كل أحد ولا يكفي منه أحد، يا كافي كل أحد ولا يكفي منه أحد، يا شافي وادفع الضر والبأس على كل مريض من مرضى المسلمين
وأخص مولاتنا الحاجة ست ريحان، اللهم أنزل عليها الشفاء وأنجع فيها الدواء وادفع عنها الضر والبلاء. آمين. رب الناس رب الناس رب الناس، آمين. أذهب الباس أذهب الباس أذهب الباس، اشفي اشفي اشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، آمين. شفاء لا يغادر سقما. ولا ننسى مولانا الشيخ أنس حشري كذلك لقد وجع في هذه الأيام، ندعو الله له فنقول اللهم أزح علته وصحح بدنه ونور قلبه وأجب دعوته. هذا دعاء النبي لسعد بن أبي وقاص لما أن وجع بمكة، فدعا النبي له فنشط من عقال وشفي من مرضه. ونأمل أن يكون هذا الدعاء فاتحة خير وعافية وشفاء على أمنا الحاجة ست ريحان، وعلى الشيخ أنس، وعلى جميع مرضى المسلمين، وأن يعافي مبتلاهم ويرحم موتاهم، آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Secara singkat pengajian dari beliau Syekh Mustafa bin Abi Zayyan At-Tilimsani, yang seharusnya menerjemahkan adalah Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon, Mami Tuan Guru Haji Lalu Gede Patihin. Namun beliau memerintahkan kami untuk menerjemahkan secara ringkas. Untuk menerjemahkan secara keseluruhan mungkin kami tidak mampu karena kekurangan ilmu. Yang jelas poin-poinnya yang ingin saya sampaikan, yang pertama beliau menyampaikan bahwa tentunya beliau memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang begitu indah, dengan kalimat-kalimat yang begitu puitis, dengan kalimat-kalimat yang begitu mendalam maknanya, yang tidak akan saya terjemahkan kata per kata. Yang jelas pujian beliau kepada Allah Subhanahu wa taala demikian dalamnya, sehingga hati kita, sanubari kita menjadi tentram manakala mendengarnya. Kemudian beliau pula menyampaikan salawat dan salam sebagaimana awal dari setiap pidato dan ceramah, memulai dengan hamdalah, puja dan puji syukur kepada Allah, dan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu thumma batan beliau, kemudian isi daripada ceramah beliau adalah setelah hamdalah dan salawat tadi adalah beliau mengatakan tadi baru bahasan beliau, wahtikuti acara sak luar biasa. Bahasa acara napi yang beliau maksud, beliau memaksudkan acara pembayaatan sak baru, penerimaan ilmu hikmah kanca pembayaatan sak baru. Ini bahasan beliau adalah bahagian daripada tradisi-tradisi yang mulia, karena pada pembayaatan tersebut bahasan beliau ada tajdidul iman, ada tajdidul ahdi. Bahasa beliau menyebutnya sebagai tajdidul iman. Kembeen demet tebayaat baru marak misal dengan sembaru iman. Bahasan beliau kembeen saya nggak lihat dalam bayat senu baru tersebut tersuruh berjanji bahwa saya akan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Ye isin baru bayat senu. Maka karena itu isinya, maka itu bahasan beliau seolah-olah itu adalah tajdidul iman, caren tiak sembaru iman. Maka itu sebabnya yang tadi beliau lihat tadi itu kebiasaan kita di Nahdlatul Wathon, atau lebih khusus di Majelis Dakwah Hamzah Wadi ini ki, penerimaan ilmu hikmah kemudian diawali dengan baiat, adalah adat-adat yang luar biasa, adalah adat-adat atau tradisi-tradisi yang mulia. Dan di situ juga ada tajdidul ahdi bahasan beliau. Nabi kena tajdidul ahdi sembaru janji. Saya ngak bahasan beliau searan dengan berjanji, searan dengan bersumpah setia, niki bahagian daripada kebaikan. Tadi sudah kita ikuti bahasan beliau terdengar bahwa anda semua dari Syekh Zainuddin, Maulana Syekh Zainuddin As-Sani, beliau membaiat pelungguh tiang. Kemudian disebutkan di situ janji-janji sumpah setia.
nu tersembaru malik kemben sehingga ien tengkangen beliau kepada pelungguh tiang teingetang temalik ojok janjin teingetang temalik ojok sumpah baiat sehingga searen dengan tepati janji adalah ciri orang yang mulia. Bahkan beliau mengatakan ikhlaful wa'di dzambun. Beliau tadi mengutip syair Arab yang syairnya tidak lengkap, saya tangkap kekurangan ilmu kita ini. Nggih, yang intinya adalah bahwa di situ syair Arab itu mengatakan bahwa fa inna ikhlafal wa'di dzambun. Bahasan beliau mengutip syair Arab tadi, penyair Arab yang lama tadi, bahwa mengingkari janji itu adalah dzambun. Apa kena zambun? Berdosen terbasen. Saya ngai sandek mele tegita entun atau trik le dalam kubangan dosa, ampo itu peringat kembali di baiat bahasan beliau. Maka itu namanya tajdidul ahdi. Ini sebabnya pembaiatan itu menjadi tradisi yang penting dan tradisi yang mulia. Bahkan beliau berkata, wa syarrun kulluhu fil mukhalafah, dan keburukan, kejelekan, kehinaan itu semuanya terdapat pada al-mukhalafah. Nabi kena mukhalafah berseliwah oleh janjin sakwah nucap, berjanji niat setia lagu berseliwah unin biwih kanca kelakuan. Ini semua syarrun kulluh bahasa. Ia tahu kelengian selapu ruan jenis kelengian munindik gawe bahasa. Bahkan beliau menyebutkan tadi taatur rais. Ya bahasa beliau taatur rais min taatir rasul bahasa. Taat kepada pimpinan itu bahagian daripada taat kepada rasul, dan taat kepada rasul bagian daripada taat kepada Allah. Dan kita semua sudah mengetahui ayat-ayatnya. Itu sebabnya beliau menasihati kita semua dawak apa sebutan baru tradisi pembaiatan di Nahdlatul Wathon tadi. Silahkan, itu adalah tradisi yang luar biasa baik, luar biasa mulia, ada sandarannya, dan itu adalah tradisi-tradisi ulama terdahulu di dalam mentajdid atau mengajak memperbaharui iman oleh pimpinan-pimpinan mereka kepada umat-umat atau jamaah-jamaah yang mengikuti beliau-beliau nikah. Nah, kemudian terakhir, karena beliau yang tadi dengan sedikit berani menyatakan muhadarahnya atau ceramahnya singkat saja, ringkas saja, karena majelis ini kan sahibul majelis yang akan menyampaikan secara panjang lebar nanti. Beliau maka menutup kemudian ceramahnya dengan doa untuk kita semua. Doa untuk kita semua, panjang sekali doanya, yang intinya doanya luar biasa. Kemudian yang paling poin pada doa di situ, beliau mendoakan Ummuna al-Mujahidah al-Barrah an-Nasikah, Ummuna Hajjah Siti Rehanud. Beliau doakan mudah-mudahan Ummuna selalu dalam kesehatan dan keafiatan, diberikan umur yang panjang, diberikan usia yang barokah, segala macam beban dan pikiran beliau mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan ketenangan dan segala macamnya. Intinya doa untuk Ummuna secara khusus. Dan beliau tambahkan lagi doa yang kedua untuk guru kita, Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasyri, karena ada berita kemarin-kemarin beliau sedikit kurang sehat, tapi alhamdulillah sudah sehat sekali. Dan beliau doakan supaya diberikan kesehatan dan diberikan keafiatan. Setelah itu baru beliau mendoakan kita semua sehadir selapuk adin selapuk teniki tetap dalam dalam keafiatan, kesehatan, tetap dalam barokah, tetap dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada isi ceramah beliau secara ringkas. Ini nasihat beliau, dan kita Napi Winteparan yang sudah diberikan motivasi untuk tetap berpegang teguh dengan tradisi mulia yang ada setiap hari Ahad di sini, tentunya di organisasi kita di Nahdlatul Wathon dengan tradisi pembaiatan tadi. Dan insya Allah itu adalah tradisi yang benar, tradisi yang baik, tradisi yang penting untuk dilestarikan. Kira-kira itu adalah nasihat ringkas yang disampaikan oleh guru kita Syekh Mustafa Ibn Abi Zayan At-Tilimsani. Kepada beliau kami haturkan jazahullahu khairal jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya
Pokoknya pokok NW. Pokoknya pokok NW. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin.